سامعین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں صدقہ فطر کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ صدقہ فطر کب دینا اور کتنا دینا اور کس کو دینا صدقہ فطر جو ہے یہ جائز ہے، اور صدقہ فطر کو دینے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، اور صدقہ فطر کس پر واجب ہے۔ تو آج جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ ویڈیو ہے اس رمضان المبارک یعنی 1442 سن ہجری 2021 کا۔ تو اس لحاظ سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا صدقہ فطر کب واجب ہے اور کس پر واجب ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ مکہ المکرمہ کی گلی کوچوں میں جاؤ اور اعلان کر دو کہ صدقہ فطر جو ہے یہ واجب ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت یعنی کہ صفائی ہو جائے، مساکین کی خورش یعنی خوراک کا بھی بندوبست ہو جائے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا تو بندے کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق یعنی کہ لٹکا رہتا ہے۔ تو اس لیے صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ جن کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے ان کو چاہیے کہ رمضان المبارک جیسے ختم ہوتا ہے عید کا نماز پڑھنے سے پہلے ہی ادا کر لیا جائے۔ اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں ادا کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے۔ عید سے 2 دن پہلے، 4 دن پہلے، 5 دن پہلے، 7 دن پہلے جو کوئی ادا کر دیتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے، بلکہ یہ اچھا ہے تاکہ جن کو صدقہ فطر دے گا اب اس پیسے سے وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے جو ہے وہ بچوں کے لیے، اپنے اولاد کے لیے کوئی کپڑے خرید لیں، کوئی جوتا خرید لیں یا پھر کوئی راشن خرید لیں، تو ان کی ضرورت عید سے پہلے جو ہے وہ پوری ہو سکتی ہے۔ اور اس کے پیچھے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ عید ان کی آرام اور سکون سے اور ہنسی خوشی بھی گزر سکتی ہے اگر آپ عید سے پہلے بھی دے دیں گے تو۔ عید کے دن صبح صادق اور نماز سے پہلے ادا کرنا یہ جو ہے وہ جائز ہے۔ اگر آپ عید نماز کے بعد لیٹ کریں گے، تاخیر کریں گے تو یہ تاخیر جائز نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ عید سے پہلے اس کو ادا کر دیں۔ اب آیا کہ صدقہ فطر کن کے اوپر واجب ہے۔ صدقہ فطر ان تمام مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہوں اور ان کا نصاب حاجات اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے فارغ ہو۔ اب صاحب نصاب کیا ہے؟ جس طریقے سے آپ کی خدمت میں اس سے پہلے زکوٰۃ کی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ صاحب نصاب کون ہے، کہ کن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے اور کون لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، تو انہی کے اوپر صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ لیکن زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے آپ کے پاس اگر آپ نصاب کے مالک ہو گئے ہیں تو اس کے اوپر حولان حول یعنی 1 سال کا گزرنا یہ ضروری ہے، لیکن صدقہ فطر میں 1 سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ جیسے ہی نصاب کے مالک ہوئے ہیں تو آپ کے اوپر جو ہے وہ صدقہ فطر واجب ہو گیا ہے۔ ایون کہ اگر آپ رمضان المبارک کے آخری روزے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسے دے دیے، آپ نصاب کے مالک ہو گیا۔ نصاب کتنا ہے زکوٰۃ کا؟ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اتنی نقدی یا مال تجارت اتنا ہے تو اس بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طریقے سے ایون کہ نابالغ بچہ جو عید کی رات پیدا ہوتا ہے اس کا بھی ماں باپ کے اوپر جو ہے وہ صدقہ نکالنا یہ ضروری ہے۔ یہاں تک کہ گھر میں 5 افراد ہیں تو 5 ہی اگر بچے ہیں اور نابالغ ہیں تو باپ کے اوپر اگر وہ نصاب کا مالک ہے تو ان 5 نابالغ بچوں کا صدقہ نکالنا، فطرانہ نکالنا جو ہے یہ واجب ہے۔ ہاں جو بالغ ہیں، جو بیوی ہے تو ان کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی ظاہر ہے وہ بڑا ہے، اگر
تو वो ही देगा। तो ये सदका फितर, ईद उल फितर की सुबह सादिक या सुबह सादिक तुलू होते वक्त जो निसाब था उसी पर सदका वाजिब है। अगर सुबह सादिक के बाद साहिब निसाब हुआ तो अब सदका फितर उसके ऊपर वाजिब नहीं है। इसी तरीके से सदका फितर की जो मिकदार है वो क्या है, कि कितना को सदका फितर अदा करना चाहिए और इसके पैसे कितने बनते हैं। याद रहे कि किन चीज़ों का सदका फितर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हदीस मुबारका उसका मफहूम है कि फरमाया जो एक सा अनाज और एक सा जौ, एक सा खजूर, एक सा किशमिश या फिर एक सा जो पनीर है उसका सदका फितर दो। अब अनाज में आटा भी है और गंदम भी आ जाती है, और इसी तरीके से जौ है, खजूर है, किशमिश है, पनीर है, एक सा जो है फरमाया ये एक बंदे का सदका फितर है। अब आ जाइए एक सा क्या है। एक सा, एक सा एक पैमाना है, एक मेजरमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट है कि जो पहले ज़माने में हिजाज़ मुक़द्दस में मक्कतुल मुकरमा ज़ादहल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमन में एक पैमाने के तौर पर जो है वो इसको एक सा कहा जाता था। अब एक सा बनता कितना है आज के दौर में। याद रहे कि एक सा में 4 मुद्द होते हैं। जिस तरीके से 1 किलो में जो है वो 4 पाँव होते हैं, तो 4 पाव से मिलकर 1 किलो बनता है। इसी तरीके से इसमें 4 मुद्द होते हैं, और एक मुद्द जो है वो तोले का हिसाब अगर लगाएं तो यूं करके एक सा, अल मुख्तसर आपकी खिदमत में जो अर्ज करने लगा हूं, एक सा जो है वो तकरीबन 2730 ग्राम का बनता है। यानी अगर 3000 ग्राम होते तो ये 3 किलो बनता था। तो ये 3000 ग्राम के राउंड बाउंड जाके फिगर बनता है। तो एहतियात यही है कि आप 3 किलो के हिसाब से एक जो है वो आदमी का फितराना अदा करें। यानी 3 किलो आटा या 3 किलो गंदम जो है वो फी कस जो है वो एक फितराना बनता है। अब गंदम का जो रेट है 2021 में 1442 सने हिजरी, अब जैसे कि हमारी मार्केट है कि लाहौर का कुछ और रेट है, तो ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, लाहौर का कुछ और रेट है, कराची का कुछ और रेट है, गांव में चले जाएं तो वहां पर कुछ और रेट है। क्योंकि फी जमाना हमारी जो मार्केट है आटे की वो सस्टेन नहीं है, स्टेबल नहीं है। तो आप किसी जगह पर जाएं तो 5 रुपए आपको ज्यादा मिलेगा, किसी जगह पर जाएं तो 10 रुपए आपको रेट कम मिलेगा। तो चूंकि ये मार्केट हमारी स्टेबल नहीं है, तो इस लिहाज से जो गंदम आप खाते हैं, अगर आप देसी गंदम का इस्तेमाल करते हैं, देसी आटे का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इसका ज्यादा पता होगा कि पर केजी वो कितने में आप परचेज करते हैं। तो उस लिहाज से आप सदका फितर जो है वो अदा कीजिए। याद रखिए कि रसूलुल्लाह की हदीस का मफहूम है, फरमाया कि जो मुसलमान भाई अपने लिए पसंद करता है, अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए भी वही पसंद करे। अगर आप अच्छा आटा खाना पसंद करते हैं, तो जब आप अपने मुसलमान भाई को सदका फितर देंगे तो उनके लिए भी वही अच्छी चीज का इंतखाब करें जो अपने लिए करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप देसी आटे का इस्तेमाल करते हैं और उनको जो है वो बाजारी आटा जो है वो आप उनको ला कर दे दें सदका फितर के तौर पर। अदा तो हो जाएगा, लेकिन सवाब ज्यादा इसी में है कि जो आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं तो अपने मुसलमान भाई को भी वही दें। अब एक जो है वो गंदम होगी, अनाज होगी, इसका 3 किलो के हिसाब से अगर आपको चक्की का आटा 75 रुपए पर केजी बनता है, तो इस लिहाज से आप इसको 3 किलो में कैलकुलेट करके आप फी कस का सदका अदा करें। ये है गंदम का। जो जौ है, जौ गंदम के रेट से भी ज्यादा है। अब जौ का हिसाब लगा लें, और इसी तरीके से खजूर है। अब खजूर की जो क्वालिटी है वो मुख्तलिफ है। आपको 150 रुपए किलो वाली भी खजूर मिल जाएगी, और इससे ज़्यादा भी, यहाँ तक कि अजवा खजूर अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं, अगर उसका सदका अदा करते हैं, तो ये हज़ारों में जाके बनता है। इसी तरीके से किशमिश है, पनीर है, ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो है वो साबित है कि आपने फरमाया ना कि गंदम, जौ, खजूर, किशमिश और पनीर,
تو इस हिसाब से भी 3 किलो किशमिश का आप जो उसका रेट का है या तो वो मालूम कर लें अपने बाजार से, अपने करीबी जो पंसार है वहाँ से। उस हिसाब से अगर आप देना चाहें तो 3 किलो खजूर, 3 किलो किशमिश या फिर जो है वो 3 किलो पनीर जो है। क्योंकि इसके बारे में रसूलुल्लाह ने एक सा फरमाया, तो एक सा जो है वो 2700 जो है वो 30 जो है वो ग्राम का बनता है, 2730 ग्राम। तो राउंड अबाउट ये 3 किलो का बनता है, तो इसलिए आपकी खिदमत में वो 3 किलो जो है वो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। तो ये सदका फ़ितर का जो एक मिक़दार थी जो कि हमने फ़ीकस आपने अदा करनी है, कि जो साहिब निसाब है, जो निसाब का मालिक है, उस पर ज़रूरी है कि ईद से पहले कुछ दिन जो है वो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ़्ता पहले अदा कर दें, ताकि जिनको देना है तो वो जो है अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें। अब सवाल ये पैदा होता है कि सदका फ़ितर दें किसे? किसको देना जायज़ है? तो याद रखिए कि जिन लोगों को ज़कात देना जायज़ है, उन्हीं लोगों को जो है वो आप सदका फ़ितर भी दे सकते हैं। अब ज़कात किन लोगों को देना है? जैसा कि आपकी खिदमत में ज़कात की वीडियो में अर्ज़ किया था कि मसारिफ़ ज़कात जो हैं, जैसे फ़कीर है, मिस्कीन है, मुसाफ़िर है, इब्न सबील जो कुरान की एक आयत थी, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिकाब वल गारिमीना व फ़ी सबीलिल्लाहि वब्न सबील। तो यूँ जो मसारिफ़ ज़कात बयान किए हैं, जिन लोगों को ज़कात देना जायज़ है, उन्हीं लोगों को सदका फ़ितर भी देना जायज़ है।